अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीजादा। 16 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं एक एक करके उन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूं, मैं थोड़ा सा जिक्र उस एक अजीब सी डेवलपमेंट का करना चाहता हूं जिससे मैं बहुत इंट्रीग हूं और मैं बहुत तजस्सुस से इस डेवलपमेंट को देख रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप भी इसे खासी इंट्रीग से देखेंगे। गुज़िश्ता 12-14 घंटे में या 24 घंटे में कहें कि हिंदुस्तान के एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ब्रिगेडियर धिल्लोन ने जम्मू एंड कश्मीर में, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके साथ बहुत से और अफसरान बैठे हुए थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है जिसे हिंदुस्तान के ज़राए इबलाग ने बड़े नुमाया तरीके से शाया किया है और इसके ऊपर एक बहस भी होते नजर आ रही, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू एंड कश्मीर के अमन को तबाह करने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। और उन्होंने ओरली कोई, उन्होंने कम से कम मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के टुकड़े देखे हैं उसमें उन्होंने कोई चार्ट्स नहीं दिखाए, कोई उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी नहीं दिखाई, उसमें कोई लाशों की तस्वीरें उन्होंने नहीं दिखाई, कोई वीडियोस उन्होंने नहीं दिखाई, कोई सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए। लेकिन जबानी उन्होंने बड़ी ग्राफिक डिटेल्स दी हैं कि फला सेक्टर से इतने बजे से इतने बजे दहशतगर्द दाखिल हुए, मारे गए, फिर हमने किस तरह से कौन से वेपन्स उसके लिए यूज किए, फिर वो दौड़ के पाकिस्तान की सरहद की तरफ गए। और साथ ही फिर उन्होंने उसको कनेक्ट किया पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ कि जब वो वहां से दहशतगर्द दौड़ रहा था, मिलिटेंट दौड़ रहा था, तो उसको पाकिस्तान की फौज ने एक प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड किया। सो पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी को एक थोड़ा सा इसमें एंगल इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी को उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मिलिटेंट्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने अपनी डिटेल्स के जरिए पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी को उसका हिस्सा बनाया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 2021 का सीज फायर है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होल्ड कर रहा है, ये उसकी एक सरीहन खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मैंने उस पर ट्वीट किया था और मैंने उस ट्वीट में ये कहा था कि पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर को इस किस्म की डिटेल का कोई ना कोई जवाब देना चाहिए। और जब डीजी आईएसपीआर को आप कहते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि डीजी आईएसपीआर जो एक लेफ्टिनेंट जनरल उनको खड़े होकर उसका जवाब देना चाहिए। उसको किसी भी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज, किसी भी लेवल पे उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जिस तरह से हमारे यहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, वो बड़े रिएक्टिव हैं, तो वहां से यही है कि हिंदुस्तानी झूठ बोल रहे हैं। और हिंदुस्तानी हमेशा झूठ बोलते हैं। बल्कि एक तो ऐसा जवां मर्द है कि उसने आगे से एक ट्वीट पे लिखा है कि ये मोईद पीजादा जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको जवाब खुद देना चाहिए था। ये किस तरह से कह रहा है कि डीजी आजकर को जवाब देना चाहिए? विद दिस काइंड ऑफ चुगत जिस किस्म के बैठाए हुए हैं, वो असल पॉइंट जो है वो उसमें मिस ही हो रहा है। असल पॉइंट ये है कि जो हमें सोचने की बात है, 2019 में हिंदुस्तान के जो जनरल इलेक्शन होने वाले थे जब मई में, उससे चंद महीने पहले जम्मू एंड कश्मीर में 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें 38 हिंदुस्तान के जवान जो थे वो मारे गए। और उसके बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा डिसाइसिव मस्कुलर एक्शन किया और उन्होंने पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर, आजाद कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स जो एबटाबाद के करीब की गई, वो उन्होंने उसका फैसला किया। और जब वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ये बिखल 4 या 5 ममालिक थे जिन्होंने तो इमीडिएटली हिंदुस्तान की साइड पे वो इमर्ज हुए और उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस पर ये जोर दिया कि आप इसको रिस्पॉन्स ना करें बल्कि इनके साथ इसके हवाले से बातचीत करें। इन हाइंडसाइट हमें अच्छी तरह से पता है कि वहां पे 2 एंगल थे जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई। हमें ये ठीक तरह से नहीं पता कि पुलवामा हो गया, करवाया क्या, उसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई शरारत हुई, वो हिंदुस्तान की तरफ से कोई गेम थी, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन जो रिस्पॉन्स था पुलवामा का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और उस रिस्पॉन्स को मगरबी ममालिक की सपोर्ट हासिल थी। सो इन हाइंडसाइट हमें तो 2 उसके एंगल्स, पर्सपेक्टिव, एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। एक हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना था इलेक्शन से पहले, और दूसरा जिसको हम स्ट्रेटेजिक रीसेट कहते हैं कि इसराइल की तरह पाकिस्तान की एयर स्पेस पे, जिस तरह से इसराइल ने इराक और सीरिया की एयर स्पेस के ऊपर एक उन्होंने स्ट्रेटेजिक कमांड हासिल की, इस तरह से पाकिस्तान की जो एयर स्पेस थी उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक रीसेट की वहां पे कोशिश थी। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने उस वक्त उसे रिस्पॉन्ड किया, वो स्ट्रेटेजिक रीसेट की कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। तो यहां पर अब दोबारा हिंदुस्तान में अगले साल 2024 के अंदर बहुत अहम इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन इस लिहाज से बहुत अहम है कि यूं तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलर रेटिंग 70% से ज्यादा बताई जाती है, लेकिन एक बड़ा अनयूजुअल किस्म का इलेक्शन अलायंस
26 जमातों का, ऑपोजिशन जमातों का एक अलायंस जो अपने आप को इंडिया नाम देता है, मुखफ़फ़ उसका इंडिया है, वो भी वहां पे कायम हो चुका है। और ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल है अगर आप इस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को देखें, वहां जिस किस्म की डिबेट हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द फेस ऑफ इट तो ऑफ कोर्स उनके सपोर्टर्स यही कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बाल बीका नहीं हो सकता, वो उनके जूते के करीब नहीं आ सकते, कुछ हो नहीं सकता, ये सब कार्टून्स हैं, जोक्स हैं। लेकिन एक खतरा जरूर महसूस किया जा रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए ये बहुत ही गंदी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की पॉलिटिकल इंटरनल कैंपेन होगी। अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक सियासत बड़ी डिस्टर्ब है, वहां पर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो है उससे चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही, और ये ऐन मुमकिन है कि वो हमारे से खेल रहे हैं। इंडियन आर्गुमेंट यही होगा कि अपने अंदरूनी सियासी जो सिचुएशन है उससे तवज्जो हटाने के लिए बॉर्डर्स पे छेड़खानी जो है वो की जा रही है। अच्छा, इसी चीज के अंदर आप ये डाल दें कि पाकिस्तान के इंटरिम जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अपने आप को बिल्कुल भी इंटरिम नहीं समझते हैं, तो बड़े अच्छे आदमी, लेकिन इंटरिम वाली फीलिंग उनकी बिल्कुल भी नहीं है। जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब तकरीबन रोज एक वो इंटरव्यू देते हैं, या किसी पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल को या बैन अल-अक़वामी टेलीविजन चैनल खबर रसां एजेंसी के साथ वो बैठे हुए होते हैं सूट पहन के। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के साथ बात करते हुए एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बात की, वो हेडलाइन भी बनी है पाकिस्तानी अखबारात की। उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर्स की सूरत हाल खराब है, और जब उन्होंने ये कहा तो मैंने यही सोचा कि वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वहां पर सूरत हाल खराब है। लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा तो पता चला कि वो कह रहे हैं कि हमारे दोनों तरफ के जो बॉर्डर हैं, हमारा ईस्ट का जो बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ, तो हमारा जो वेस्ट का बॉर्डर है, दोनों ही तरफ हमारी सिचुएशन खराब है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये खराब सूरत हाल जो है उससे पाकिस्तान के इलेक्शंस के स्केड्यूल के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात है कि पाकिस्तान के इलेक्शन का कोई स्केड्यूल दिया ही नहीं गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा सिर्फ पीएमएलएन को पता है कि इलेक्शन कब होने, हमें तो ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इलेक्शन की कोई तारीख और कोई स्केड्यूल दिया ही नहीं। लेकिन काकड़ साहब ये फरमाया, प्राइम मिनिस्टर ने, इंटरिम ने, कि पाकिस्तान के इलेक्शन के स्केड्यूल पे बॉर्डर्स की सूरत हाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भी मुझे बहुत तजस्सुस और परेशानी होती है कि काकड़ साहब ने ये आखिर कहा क्यों। और जब मैं हिंदुस्तान के जो ब्रिगेडियर साहब हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं तो मुझे मजीद परेशानी होने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब आपने कोई सोफिस्टिकेटेड गेम खेलनी होती है तो आप बहुत पहले से छेड़छाड़ जो है शुरू कर देते हैं। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी छेड़छाड़ कर रहे होंगे, हम नहीं कह सकते कि उनके पास आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान कोई दोनों तरफ में कोई भी पीर नहीं है, कोई भी हाजी नहीं है, और हिंदुस्तान की भी बहुत ही बड़ी, बल्कि पाकिस्तान से कहीं ज्यादा, बिकॉज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ऑलरेडी इतनी फंसी हुई है, इतनी अंडर स्ट्रेस है, उसके सामने इतने पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उसके सामने फाटा के एरियाज का चैलेंज है, टीटीपी का चैलेंज है, बलूचिस्तान का चैलेंज है, उसके पास जीबी के अंदर एक टर्बुलेंस है, उसके पास एक इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है। उसको मजीद कोई फ्रंट खोलने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत से एक्सक्यूजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इकोनॉमिक फ्रंट है, बहुत सी सिचुएशंस हैं, एसएफआईसी बनाया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान की बड़ी सख्त जरूरत है। और अगर आप हिंदुस्तान के अखबारात और ज़राए अबलाग देखें तो वहां पर ये खतरा भी महसूस किया जा रहा है कि एक बहुत ही मिस्चिवस रिलीजियस कैंपेन जो है वो लॉन्च की जाएगी, और कम से कम 1 या 2 मसाजिद ऐसी हैं गयानमपी समेत जिनको टारगेट किया जा सकता है इस इलेक्शन से पहले। टारगेट से मतलब है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो सकती है, या हो सकता है कहीं हमला ही हो जाए, ताकि एक हिंदू मुस्लिम एंगल, और खास करके जो हिंदू वोट बैंक है, जो हिंदी बेल्ट है, इलेक्टोरल बेल्ट है, ये वोट है, उसको एनर्जाइज करने के लिए। सो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको मैं कोई इतनी इस तरह से नहीं देखता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, कोई इन्फिल्ट्रेटर आ गए होंगे। मुझे इसके पीछे एक थिंकिंग और एक डिजाइन जो है वो नजर आता है। आने वाले दिनों और हफ्तों में पता चलेगा कि ये एक वन ऑफ किस्म की चीज थी। इसीलिए मेरा फौरी तौर पे जब माथा ठनका तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की साइड से इसे एग्जामिन करना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए, किसी न किसी लेवल पे इसका जवाब देना चाहिए। ये भी हो सकता है कि हमसे फोटोग्राफिक एविडेंस शेयर करें, हमसे वीडियोस शेयर करें, हमसे डेड बॉडी की चीजें शेयर करें, हमसे एग्जैक्ट सेक्टर के सैटेलाइट कोऑर्डिनेट जो है वो हमसे जो है वो शेयर किए जाएं। तो बहरहाल लेट्स मूव टुवर्ड्स द डोमेस्टिक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। जब हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इससे पहले कि हम प्योरली पॉलिटिकल इशू पे बात करें, थोड़ा सा इस सूरत हाल को देख लें जहां पेट्रोल की और हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस में पिछले 4 हफ्ते में जो गुजरे तीसरी दफा इजाफा हुआ है। और ये जो इजाफा पिछले 24 घंटे में हुआ है सैटरडे के दिन में, इसमें पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 26 रुपए पर लीटर से ज्यादा का इजाफा हुआ है, और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए पर लीटर से ज्यादा का इजाफा है। और यूं अब तक दोनों में गुज़श्ता 4 हफ्ते में ये जो 3 इजाफे हुए हैं, इसके नतीजे में पेट्रोल की कीमतों में भी 50 रुपए से ज्यादा का, और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में, यानी पेट्रोल की कीमत पे शायद 50-55 रुपए का, और डीजल की कीमत में भी 55
₹256 का इजाफा जो है वो देखने में आया, और दोनों की कीमतें जो है पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ₹330 पर लीटर से ज्यादा हो चुकी है, 330 पाकिस्तानी रुपीस पर लीटर। अब पाकिस्तान का जो पेट्रोल है, पैमाना जो है वो लीटर है, और ये बरतानवी जो पेट्रोल का गैलन है मेरा ख्याल है उससे रिलेट करता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के एक जो गैलन है, ब्रिटिश गैलन है, उसमें 4.5 लीटर जो है आते हैं, और अगर आप उसको इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का एक गैलन पेट्रोल जो है वो इस वक्त कोई तकरीबन 1450 या ₹1440 का एक गैलन पेट्रोल है, जो कि बाय एंड लार्ज जो वर्ल्ड है उसमें लीटर नहीं है बल्कि गैलन चलता है। अमेरिका में इस वक्त दुनिया का महंगा तरीन अमीर तरीन मुल्क है, जहां की पर कैपिटा इनकम नॉमिनल वैल्यू के ऊपर $63,000 पर जीडीपी है पर कैपिटा, और अगर आप उसको परचेजिंग पावर पैरिटी पे चले जाएं तो $70,000 से ज्यादा का यानी अमेरिका का पीपीपी के ऊपर $70,000 से ज्यादा इसकी पर कैपिटा जीडीपी है। और पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी जो मैंने देखी, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि वो 1500 से 2000 भी मैं बहुत जनरसली कह रहा हूं, 1500 से $16-17 होगी पर कैपिटा जीडीपी। तो पाकिस्तान में पेट्रोल है इस हिसाब से ₹1400 पर गैलन, और अमेरिका का अगर हिसाब करें जहां पे ऑन एन एवरेज, कैलिफोर्निया में ज्यादा महंगा है लेकिन टेक्सास में बहुत सस्ता है, लेकिन पूरे अमेरिका की अगर एवरेज निकालें तो $3.3 बनती है पर गैलन की, और हिसाब से अमेरिका में कोई ₹1,000 पाकिस्तानी हिसाब से ₹1,000 का एक गैलन पेट्रोल है। पाकिस्तान में इस वक्त ₹1450 का एक गैलन है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो 1500 से $2,000 तक है। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर पैरिटी में $70,000 से ज्यादा है, नॉमिनल में अंदाजन $64,000। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक मतवस्त तबके का और जो गरीब आदमी है, ज्यादातर लोगों के पास मोटरसाइकिल ही हैं, ये छोटी गाड़ियां हैं, सुजुकी हैं, मोटरसाइकिल ही हैं बल्कि, उसके लिए जो दिन में उसको एक शहर के अंदर 1 या 2 लीटर का पेट्रोल खरीदना है, उसके ऊपर उसकी कमर किस तरह से टूट रही है इन तमाम जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उसके नतीजे में। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको कहा। अब हम जरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे भी आते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस चीज़ की तरफ चलूं कि इमरान खान के वकील जो बैरिस्टर सलमान सफ्दर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशन मूव की है, जिसकी समाअत जो है वो मंडे को होगी, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है समाअत के लिए। ये साइफर केस के अंदर उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल की है। एक से कई 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 पिटिशन इमरान खान के वकला मूव करते हैं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर पिटिशन की बात कर रहा हूँ जिसकी समाअत मंडे के दिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास होगी। इसकी मैं डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। मुझे ये भी अंदाजा है और आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि बेल हो नहीं सकने लगी, लेकिन उसके बावजूद जो आर्गुमेंट्स वहां एडवांस किए गए, मैं चाहता हूं कि उनको आप एब्जॉर्ब भी करें और उनको आप अपने हल्का अहबाब के अंदर डिस्कस भी करें। लेकिन इससे पहले कि उस तरफ मैं चलूं, मैं एक दो और आपको डेवलपमेंट्स बताना चाहता हूं। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है गुज़िश्ता 24 घंटे की, नहीं 15 तारीख की शाम की डेवलपमेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार हैं वो उन तमाम पिटिशंस पे ऑब्जेक्शन लगाकर वापस कर देते हैं, और जिनमें ये डिमांड किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म सादर करे कि 90 दिन के अंदर अंदर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। और ये पिटिशन आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो थी ही पिटिशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी पिटिशन थी, कुछ और एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की पिटिशन थी, शायद सिंध बार की भी पिटिशन थी, कुछ और ग्रुप्स की पिटिशन थी। ये सबको रजिस्ट्रार साहब ने मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगा के एतराजात लगा के वापस कर दिया है। और प्रिंसिपल एतराज ये है कि ये सारे जो पिटिशनर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये पहले रेलेवेंट स्टेक होल्डर जो है, और रेलेवेंट स्टेक होल्डर कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये नहीं गए उससे मसला सॉर्ट आउट करने के लिए। मुझे इसमें क्या समझ आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इलेक्शन का स्केड्यूल दिया ही नहीं है। पिछले कई दिनों से रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ एक काम करते हैं कि वो प्रेस टॉक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट करते हैं, किसी टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि खुदारा कम से कम इलेक्शन की तारीख ही दे दें। चलें, आप 90 दिन भी नहीं करवाना, आपने 120 दिन में करवाना है, 110 दिन में करवाना है, 200 दिनों में करवाना है, हमें एक तारीख और स्केड्यूल तो दे दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं होता। एक तरफ से इलेक्शन कमीशन खामोश है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर बने ही सिर्फ इसलिए हैं कि उन्होंने इलेक्शन करवाना था, या उनके जो मिनिस्टर्स हैं सारे, जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मुर्तजा सोलंकी साहब, वो ये कहते हैं जी हमारा तो इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, तो तारीख वो दे ही नहीं रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ये कहते हैं कि आप रेलेवेंट स्टेक होल्डर के पास पहले जाएं जो तारीख दे ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है?
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انفینٹ وزڈم میں سپریم کورٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اور یہ مائنڈ میں ذہن میں رکھیے کہ اگست سے یہ پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے آ رہی ہیں. تحریک انصاف کی اگست میں آ گئی تھی. اس وقت آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب وہاں پہ تھے. میں نے کئی ویلاگس میں اس کا ذکر کیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان پٹیشنز کو ٹیک اپ نہیں کر رہے، ان کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہتے. اور ظاہر ہے کہ اس کی نہیں لگانا چاہتے، مطلب ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کو. اب اس وقت ان کو واپس کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا جب میں نے پریزیڈنٹ کا سارا ڈسکس کیا تھا کہ پریزیڈنٹ نے یہ خط بھی جو لکھا ہے وہ میننگ لیس ہے، لکھا بھی بہت دیر سے. کیوں یہاں ٹائم بائنگ کی جا رہی ہے؟ جب 15 ستمبر گزر جاتی ہے، 16 ستمبر گزر جاتی ہے، تو اب جب بھی 90 ڈیز کی کانسٹیٹیوشن لمٹ پہ بحث اگر ہوگی بھی سپریم کورٹ کے سامنے، تو الیکشن کمیشن وہاں پہلے آ کے وقت مانگے گا 5-6 دن کا. اس کے بعد آ کے کہے گا کہ جی وہ 54 ڈیز تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے. اب تو بدقسمتی سے 90 ڈیز کی کانسٹیٹیوشن لمٹ پہ الیکشن نہیں ہو سکتے. اور یہ وہی کہانی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے جو جنوری، فروری، مارچ میں جو کہانی کھیلی گئی تھی کہ 90 دن کے پہلے مختلف طریقے سے کبھی کہا کہ خطرہ ہے، کبھی فنڈز نہیں ہے، کبھی ٹی ٹی پی کا خطرہ ہے، کبھی پنجاب کے اندر ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب تو 90 ڈیز کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، اور پھر وہ الیکشن کبھی ہوئے ہی نہیں ہے. تو اسی چیز کو یہاں پر دوبارہ کھیلا جا رہا ہے. اب میں آپ کے ساتھ ایک اسکرین شیئر کرتا ہوں، ایک اور چیز اسی الیکشن کے حوالے سے آپ کو دکھاتا ہوں. جسٹ بیئر ود می، صرف ایک ٹویٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ٹویٹ امریکہ میں ڈاکٹر آصف محمود جو ڈیموکریٹک پارٹی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. نیچے انہوں نے کچھ الیکشن کا وہ بھی لگایا، اس کا جو رزلٹ ہے. اس کا تعلق گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی GBLA 13 سے اس کا تعلق ہے. انہوں نے اس کو GBA 13 لکھا ہے، یہ GBLA 13 ہونا چاہیے تھا. گلگت بلتستان الیکشن happened a week ago with official provisional results showing Khurshid Khan winning, but results not only being delayed but manipulated, bringing attention of my co-sponsors Brad Sherman اینڈ ریپرزینٹیٹو جم کوسٹا. یہ دونوں جب ریبن ہاؤس کے اندر بہت ایک سیمینار ہوا تھا پاکستان میں، جہاں مجھے بھی ایک دو کچھ کہنے کا موقع ملا تھا تھوڑا سا میں نے، تو وہاں پر یہ سبھی لوگ موجود تھے. بریڈ شرمن بھی تھے، جم کوسٹا بھی تھے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے کہا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹیٹس آف ڈیموکریسی ان پاکستان when the election commission cannot resolve one small district, how they can do the whole country? It's obviously not inefficiency, but surely seems ill intention and obstruction. Only way forward is free, fair election, transparent election. میں stop sharing کرتا ہوں. میں آپ کو اس پر دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں بیچارے ڈاکٹر آصف. ڈاکٹر آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کی ایک ڈسٹرکٹ، ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اتنے دنوں سے فارمل اس کی ڈیکلیریشن کے لیے، رزلٹ حاصل کرنے کے لیے، لیکن الیکشن کمیشن ان رزلٹس کو ہفتے 7-8 دن سے روک کے بیٹھا ہوا. ڈاکٹر آصف کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنا نکما، اتنا انیفیشینٹ، اتنا انکیپیبل ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کی، ایک کانسٹیٹوئنسی کے معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتا، تو پورے پاکستان میں الیکشن کیسے کروائے گا؟ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ معاملہ انیفیشنسی کا نہیں ہے، یہ معاملہ ال انٹینشن کا ہے. اور انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور ریپرزینٹیٹو جو ہیں کانگریس مین جو پاکستان پہ پوزیشن لے رہے ہیں، ان کی اس طرف انہوں نے توجہ دلائی. یہ وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. اور اسی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا میں اگر ایڈ کر دوں کہ ایک چیز جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے before I move to the عمران خان's case، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان آپ کو ایک بڑھتا ہوا شگاف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور تقریباً روز پاکستان پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز کو ایکسیپٹ کرنے میں شامل تھی. تو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہے. یا تو وہ پوسچرنگ کر رہے ہیں سندھ کے اندر اپنے ووٹ کو انرجائز کرنے کے لیے، اس میں جان ڈالنے کے لیے وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں، یا واقعی ان کے اور PMLN کے درمیان میں ایک بڑھتی ہوئی خلیج ہے. اور جس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی محسوس کرتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کی، اس کا جھکاؤ نواز شریف اور PMLN کی طرف ہے. اور بہت سی آپ ایویڈنس کے ذریعے یہ ثابت کر بھی سکتے ہیں کہ ایسا ہے. Now let's move to the عمران خان's case، جس میں سلمان صفدر، جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی پرسویسو پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی ہے. ہمیں احساس ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ بیل یہاں پہ ہونی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی پٹیشن ہے پوسٹ ارسٹ بیل کی عمران خان کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، وہ بہت دیکھنے والی ہے. اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں، کچھ میں نے پوائنٹس لکھے ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. بیرسٹر سلمان صفدر کی جو یہ پٹیشن ہے، اس سے پہلے بیرسٹر سلمان صفدر نے اسپیشل جو کورٹ کے جج ہیں ذوالقرنین صاحب، ان کے سامنے بھی آرگومنٹس کیے تھے. لیکن یہ جو پٹیشن ابھی جسٹس عامر فاروق نے سننی ہے، اور جو انہوں نے آف کورس نہیں ماننی ہے، اس کا ان کو کوئی حل نکالنا پڑے گا. لیکن اس کی سگنیفیکینس یہ ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ ان آرگومنٹس کو آپ ایبزارب کریں. ان آرگومنٹس کو ایبزارب کرنے کے بعد اپنے حلقہ احباب میں ڈسکس بھی کریں. آپ اپنی
اپنی اہلیہ کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ آرگومنٹس میں کیا کمزوری ہے, اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں, اپنے کسی ورکنگ کولیگ کو بتا سکتے ہیں. نیریٹو شیپنگ کے اندر جو ڈسکشن لوگ اپنی کرتے ہیں, جو میڈیا سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں, اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جس زمانے میں میڈیا نہیں تھا تو کیا اس زمانے میں نیریٹو نہیں شیپ ہوتا تھا؟ کیا اسلام کی ابتدائی تاریخ کے اندر اخبارات کے ذریعے نشر و اشاعت ہوتی تھی, گفت و شنید کے ذریعے ہوتی تھی, یا کرسچینٹی جو ہے وہ نشر و اشاعت سے پھیلی تھی, یا لوگوں کی باہمی ڈسکشنز کے نتیجے میں پھیلی تھی پہلی صدی, دوسری صدی میں, تیسری صدی میں؟ تو سلمان صفدر صاحب کا جو آرگومنٹ ہے اس میں یہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی میں, یہ بیسکلی کاٹی گئی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے 2 سیکشنز کے تحت. ایک ہے سیکشن 5, ایک ہے سیکشن 9. سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ آپ نے رانگ فل کمیونیکیشن کی ہے سرکاری سیکرٹس آفیشل کی, اور اس کیس میں ایف آئی آر کہتی ہے کہ یہ رانگ فل کمیونیکیشن جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کی گئی ہے. پاکستان کی پبلک کو رانگ فل کمیونیکیشن کے ذریعے نہیں بتا دیا گیا. ایک آفیشیل سیکرٹ تھا, ایک بہت امپورٹنٹ راز تھا ریاست پاکستان کا. حکومت راز کیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے الیکٹڈ حکومت اور پرائم منسٹر کو فارغ کرنا ہے. یہ وہ راز تھا جو پاکستان کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا. یہ سیکشن 5 کی خلاف ورزی, یہ کمیونیکیشن سے اس کا تعلق ہے. اور سیکشن 9 جو ہے وہ انسائٹمنٹ ہے کہ آپ اس کی انسائٹمنٹ کرتے ہیں, آپ بغاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلمان صفدر صاحب نے بہت ہی بریلینٹلی اپنی پٹیشن کے اندر ان دونوں پوائنٹس کو اجاگر کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ہی پوائنٹس کے اوپر جو چارج لگایا گیا ہے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی اور یہ چارجز اٹریکٹ نہیں ہوتے, بیکاز انہوں نے کہا کہ ابھی تک کی تاریخ میں جب سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بنے ہیں کبھی بھی کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر اور الیکٹڈ فورن منسٹر کو کسی نے اس پہ چارج نہیں کیا, نہ ان کو گرفتار کیا ہے, بیکاز وہ سب سے سپیریئر اتھارٹی اس کے ہیں. اور انہوں نے اپنی پٹیشن میں یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک کسی نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ کمپلینٹ صرف منسٹری آف انٹیریئر سے آ رہی ہے. پاکستان فورن آفس جو بنیادی طور پہ ان تمام معاملات اور اس قسم کی چیزوں کا کسٹوڈین ہے, جو اس کا ذمہ دار ہے, اس نے کوئی آفیشیل کمپلینٹ کسی بھی سٹیج میں کسی بھی کورٹ کے سامنے یہ فائل نہیں کی کہ پاکستان کے فارمر جو ایکس فورن منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں انہوں نے فورن آفس کے حوالے سے جو پاکستان کے سیکرٹس ہیں, کیونکہ یہ جن سیکرٹس کا چرچا کیا جاتا ہے, جن کا الزام لگایا جاتا ہے, ان کا تعلقات پاکستان کے خارجہ تعلقات کے ساتھ ہے, ان کا تعلق پاکستان کی فوج کے ساتھ بظاہراً بنتا نہیں ہے. یہ سائفر جو ہے یہ پاکستان کے دین ایمبیسڈر جو اس کے بعد پاکستان کے فورن سیکرٹری بنے اسد مجید صاحب, یہ انہوں نے بھیجا تھا. یہ معاملہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کا ہے, یہ معاملہ پاکستان کی ملٹری سیکرٹس کا نہیں ہے. تو بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ عمومی طور پر جب سے اس کا استعمال دنیا میں جہاں بھی ہوا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے جو سروس آف پاکستان کے آفیسرز ہوتے ہیں, عمومی طور پہ ملٹری آفیسرز, ایئر فورس آفیسرز, نیول آفیسرز یا انٹیلیجنس آفیسرز. اور جب ان پہ رانگ فل کمیونیکیشن کی آپ دفعہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے سرکاری سیکرٹ جن کا تعلق کسی ملٹری بیس, ایئر بیس, نیول بیس, کسی سب میرین, کسی نیوکلیر سیکرٹ سے ہے, آپ اس کو دشمن کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ اس کو کسی اینمی اسٹیٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اینمی اسٹیٹ کو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ سیکرٹس, یا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ شکیں جو ہیں یہاں پہ اٹریکٹ نہیں ہو سکتی. بہرحال جو انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے اس وقت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی, اس کا دوسرا مضحکہ خیز پہلو یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے کہ اسپیشل کورٹ کے جو جج صاحب ہیں ذوالقرنین صاحب, انہوں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے عمران خان کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے دونوں بیٹے جو ان کے صاحبزادے برطانیہ میں ہیں ان کے ساتھ ان کی فون کے اوپر بات کروا دیں. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور انتظامیہ نے یہ فون کے اوپر ان کی بات نہیں کروائی, اور اب جیل کی انتظامیہ نے جج صاحب کو لکھ کے یہ کہہ دیا ہے ذوالقرنین صاحب کو کہ انڈر دی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آپ کسی بھی ایسے خطرناک شخص جس نے اس نے خطرناک قسم کے راز فاش کیے ہوتے ہیں اس کی آپ بیرون ممالک پاکستان سے باہر جو ہے فون کے اوپر آپ واٹس ایپ کے اوپر اس کی بات چیت نہیں کرا سکتے, کیونکہ مزید راز جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کوئی شیئر کر دے گا اس قسم کے. اور اب جج صاحب نے 18 تاریخ کو اس کے اوپر ایک ڈسکشن جو ہے انہوں نے کنڈکٹ کرنی ہے, جہاں ظاہر ہے کہ عمران خان کے وکلا کو بلایا گیا ہے, بیرسٹر سلمان صفدر یا کسی اور کو, گوہر صاحب وغیرہ کو, اور وہ آ کے ایکسپلین کریں گے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ صحیح کہتا ہے یا نہیں کہتا. یہاں سے آپ کو ایک اندازہ ہو سکتا ہے اس پوری صورتحال کا جہاں پر اس وقت پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ سٹک ہے. میں ایک پوائنٹ کیا کہ بات ختم کر دیتا ہوں. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ایک ہمیں خلیج ڈیولپ ہوتے نظر آتی ہے, اور عمران خان اس وقت ہیں بھی نہیں باہر کہ وہ ذاتی طور پہ ان کے اوپر کوئی پریشر یا وزن ہو. اگر کوئی ڈیسیجن میکنگ کا ایپریٹس یا ڈھانچہ بچا ہے, this is the right time to engage Pakistan People's Party at a secondary level to develop the relations of confidence with them, because Pakistan People's Party کی ٹرف ہے سندھ اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹرف ہے پنجاب الیکٹورل ٹرف اینڈ خیبر پختونخوا. مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کا
اس نواز شریف سے ہے جس کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اپنی سیاست کو دوبارہ سے بنانا چاہ رہا ہے. 15-20 سے سیٹیں، 20 بڑی سیٹیں ہوں گی اگر نون لیگ کو جنرل الیکشن ہو جائیں. آدھے خراب بھی ہوں تو 20 سے زیادہ سیٹیں وہ نہیں نکال سکتے. مے بی سم ون تھنکس کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی کوآپریٹو فریم ورک کی بات چیت کم از کم جو ہے وہ چلے. اور کچھ نہیں تو الیکشن کی تاریخ کے لیے تو کم از کم اتحاد ہو سکتا ہے. آپ اتنا ہی، پھر بات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو.